This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. নমস্কার, আপনাদের সঙ্গে আমি ঠোঁটকাটা রাজা চট্টোপাধ্যায়। হাইড্রোজেন বোমা মানে পরমাণু বোমার থেকেও বেশি ধ্বংসাত্মক, আরও বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন। ভোট চুরি নিয়ে পরমাণু বোমা ফাটিয়ে রাহুল গান্ধী বেরিয়ে পড়েছিলেন বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রায়। তখনই বলেছিলেন এবার যে বোমাটা ফাটাবেন সেটা হাইড্রোজেন বোমা। আজ রাহুল গান্ধীর সাংবাদিক বৈঠকের আগে কংগ্রেস টিজার চালাচ্ছিল। টিজার জানেন তো, আমরা যেমন খবরে আগে কামিং আপ চালাই, টিজার চালাই, এতটার সময় এইটা দেখবেন, একটু ইঙ্গিত দিয়ে আপনাদের কি খবর দেখাবো, ঠিক এইরকমভাবেই কংগ্রেস আজকে টিজার চালাচ্ছিল। হাইড্রোজেন বোমা ফাটবে, আজ আসছে হাইড্রোজেন বোমা। শুরুতেই অবশ্য তাতে জল ঢেলে দিয়েছেন রাহুল নিজেই। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। हमारे पास 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। হাইড্রোজেন বোমা ফাটালেন না রাহুল গান্ধী, তবে যে অভিযোগটা তুললেন সেটা কিন্তু মারাত্মক, কারণ তিনি তো দেশের বিরোধী দলনেতা। সরাসরি অভিযোগ করেছেন রাহুল গান্ধী, মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ভোট চোরদের রক্ষা করছেন। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা দিয়েছেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতেই ভোট চুরি হচ্ছে বলে চিৎকার করছেন রাহুল গান্ধী। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था। आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। अगर इनकी सरकार गलती से भी बन गई तो बिहार के हर जनपद में घुसपैठिए ही घुसपैठिए हो जाएंगे। রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির এখন একটাই ফোকাস পয়েন্ট, একটাই ফোকাল পয়েন্ট, একটাই ফর্মুলা, অনুপ্রবেশ অনুপ্রবেশ অনুপ্রবেশ। বাংলা বলুন, অসম বলুন, বিহার বলুন, সব রাজ্যে একই। কর্ণাটকের আনন্দে সফটওয়্যারের সাহায্যে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগকে সামনে রেখে সরাসরি দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কাঠগড়ায় তুলছেন দেশের বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूंसी है, आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है, मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। ವಿದೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ। तो इनको आइडिया नहीं कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दी। सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, ये इनका वोट डिलीट किया जा रहा था, ये कर रहे थे। इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं, मेरे किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया नहीं।
नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट कर दूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट करने फिर सो गए। ये देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई कर रहा। तो हो क्या है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। अच्छा, ये सिर्फ आलम में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आलम में डिलीट, रजौरा में एडिशन, एंड दिस इज बीइंग डन नॉट यूजिंग इंडिविजुअल्स बट यूजिंग सॉफ्टवेयर। বিরোধী দলনেতার অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রাহুল বলছেন তিনি যা বলছেন তা তথ্য প্রমাণ হাতে নিয়েই বলছেন, অর্থাৎ তার অভিযোগ তথ্য সমৃদ্ধ, এটা রাহুল বলতে চাইছেন। I am not going to say anything on this stage that is not backed up by 100% proof. चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा करता है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। ठीक है। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी। नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमीशन, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन, एंड द सीसी ऑफ कर्नाटका मल्टीपल टाइम्स आस्क्स द इलेक्शन कमीशन, नो आंसर। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ दिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए। রাহুল যখন এই কথা বলছেন, এই অভিযোগ করছেন, তখন জাতীয় নির্বাচন কমিশন দাবি করছে যে রাহুলের অভিযোগ সত্য নয়। নির্বাচন কমিশন কি বলছে, দ্যাট ইভেন 1.5 ঘন্টার মধ্যে এই অভিযোগ খারিজ করে নির্বাচন কমিশন জবাব দিয়েছে। বুঝতে পেরেছেন তরজাটা কোথায় গেছে? দেখুন, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে, মেইন স্ট্রিম রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরজা আমরা অনেক আগে দেখেছি, কিন্তু মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দেশের ব্যক্তি, তার সঙ্গে বিরোধী দলনেতার এই রকম 1-on-1 টক্কর, এই নজির ভারতে অত্যন্ত কম আছে, নেই বললেই চলে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, জাতীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃপক্ষ, তারা বলছেন যে অনলাইনে কেউ কোনো ভোটারের নাম বাদ দিতে পারেনি না, এরকম কোনো সিস্টেমই নেই। কারো নাম বাদ দেওয়ার হলে আগে সেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শুনতে হয়। রাহুলের ইঙ্গিত পিকচার अभी बाकी है। और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। मैं स्टेज पे बिना प्रूफ के नहीं चलूंगा, बता रहा हूं। ये है इनकी डिटेल। আগেও ভোট চুরি নিয়ে অভিযোগ করেছেন রাহুল গান্ধী, সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে নির্বাচন কমিশন। তাতে দমে না গিয়ে রাহুল বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রা বের করেছিলেন, আবার ভোট চুরির অভিযোগ করছেন এখন। আচ্ছা, এটা কি মানুষের মনে সত্যি কোনো দাগ কাটবে, কোনো প্রভাব ফেলবে? দেখুন, এটা প্রভাব ফেলবে কি ফেলবে না তার প্রথম পরীক্ষা বিহারের ভোটে হবে। कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। जब जब राहुल गांधी जी आरोप लगाया और उसके कोर्ट गए तो बार बार इनको मुंह की खानी पड़ी। आप सारे उदाहरण उठाकर देख लीजिए।
कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। तो क्या इसी डर से राहुल गांधी जी शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं? मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये आए तो धमाका करने थे, लेकिन ड्रामा करके चले गए। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करना इनके बस की बात है। अगर इतना ही दम आपके तर्कों में है तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? इलेक्शन कमीशन ने तो आपको बार बार कहा सबूत दो, हल्फनामा, ना आप सबूत दे पाते हो और गलत आरोप लगाते हो। রাহুল গান্ধীর এই অভিযোগ সারা বিশ্ব জুড়ে আলোচিত হচ্ছে, কারণ ভারতবর্ষ এই পৃথিবীর সবথেকে বড় গণতান্ত্রিক দেশ। সেই গণতান্ত্রিক দেশে যদি ক্ষমতার জন্য ভোট চুরি করতে হয়, তাহলে এর থেকে লজ্জার, এর থেকে দেশের জন্য ক্ষতিকর আর কিছু হতে পারে না। ভোটার লিস্ট থেকে ভোটার গণনা, গোটাটা কারচুপিতে ভরা, এবং নির্বাচন কমিশন যখন শাসক দলের হয়ে কাজ করে, নির্বাচন কমিশনের কাজ ছিল ভোটার মুক্ত করা ভোটার লিস্টকে, মৃত ভোটার মুক্ত করা ভোটার লিস্টকে। তার বদলে এখন দেখা যাচ্ছে, যেটা রাহুল গান্ধী বলেছেন, যেটা কর্ণাটক থেকে উদাহরণ দেখা গেছে, পরে মধ্যপ্রদেশের উদাহরণ দেখা গেছে, আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে এরকম ভুল উদাহরণ দিতে পারি, যেখানে একটা বাড়তি 10% থেকে 20% ভোটার ঢুকিয়ে রাখা হচ্ছে, যেটা কেউ দেখতে না পায়, যেটা কেউ চেষ্টা না করতে পারে। এটাকেই বলা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেটের লেভেলের হচ্ছে তোমার দুর্নীতি। ভোটার লিস্ট থেকে শুরু হচ্ছে এই কারচুপি। ফলে কে কোথায় কি বোমা ফাটাতে যাচ্ছেন পরের কথা, মহারাষ্ট্রে ফাটাননি কেন, দিল্লিতে ফাটাননি কেন, সে তাঁদের বিষয়। কিন্তু সারা দেশকে এই ভোট চুরি সম্পর্কে, ভোটার লিস্টের কারচুপি সম্পর্কে যিনি সতর্ক করেছেন তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং আমাদের নেতৃত্ব গোটাটা খতিয়ে দেখছেন, নজর রাখছেন। নির্বাচন কমিশনকে বারবার বলা হচ্ছে বিজেপির কথায় চলবেন না, নিরপেক্ষভাবে চলুন, এবং একজন বৈধ ভোটারের নামও আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাদ দিতে দেব না। কংগ্রেস সেখানে ক্ষমতায় আছে, বিডিও এসডিও সমস্ত কংগ্রেস গভর্নমেন্টের আন্ডারে কাজ করছে, তারপরে যদি তারা সেই কথা বলে, তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বুথ লেভেল এজেন্ট, BLA 2 আমরা বলি, কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকার পরেও কি বুথ লেভেল এজেন্ট দিতে পারছে না? এটা বিশ্বাসযোগ্য? কংগ্রেসের যে দেউলিয়াপনা, সেই দেউলিয়াপনাটা রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা, পলিটিক্যাল ব্যাংকরাপসি, সেইটা সামনে এসছে। এত কিছুর পরে ওই জন্য আপকি বার 400 পার বলেছিল যে ভোট চুরি করে মানে কি ভয়ঙ্করভাবে দেশের মানুষ হারিয়েছে। অ্যাকচুয়ালি তো এরা 40 পেরোয় না, এবার তো বোঝা যাচ্ছে 240 তো দূরের কথা, এরা যা চুরি করেছে গোটা দেশ জুড়ে, রাহাজানি করেছে, গোটা দেশকে বিক্রি করেছে, গোটা দেশে ভয়ঙ্কর মেরুকরণ করেছে। বিজেপি 40 পেরোতো না, ওই ভোট চুরি করেছে বলে 240-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ন্যূনতম গায়ে যদি মানুষের চামড়া থেকে থাকে, নির্বাচন কমিশনের অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত, নইলে সুপ্রিম কোর্টের কোনো প্রধান বিচারপতির আওতায় একটা নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য আলাদা করে বেঞ্চ গঠন করা উচিত। বিধান ভবনে তাণ্ডবের ঘটনায় অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন বিজেপি নেতা রাকেশ সিং। প্রদেশ কংগ্রেস দফতরে ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার হন রাকেশ সহ 7 জনকে 1000 টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হয়েছে। রাকেশের ছেলে শিবম সিংকে আগেই জামিন দেয় আদালত। বিধান ভবনে ভাঙচুরে 8 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে এন্টালি থানা। রাকেশ সিং সহ প্রত্যেক অভিযুক্তকেই জামিন দিল শিয়ালদা আদালত। বাংলার কথা মাথায় রেখেই 22শে সেপ্টেম্বর থেকে জিএসটির নতুন হার কার্যকর করছে কেন্দ্র। কলকাতায় ন্যাশনাল লাইব্রেরির অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানিয়েছেন 21শে সেপ্টেম্বর মহালয়া, এরপর দেবীপক্ষের সূচনা। অনেকে অনেক রকম প্রস্তাব দিলেও বাংলার শারদোৎসবের কথা মাথায় রেখেই 22শে সেপ্টেম্বর তারিখটি শিলমোহর দেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। সেই মতোই 22শে সেপ্টেম্বর থেকে অর্থাৎ দেবীপক্ষের সূচনায় শারদোৎসব শুরু থেকেই জিএসটি নতুন হার কার্যকর হবে গোটা দেশে। বাঙালিকে উপহার এবং নবরাত্রির কথা ধরলে গোটা দেশবাসীকে উপহার নরেন্দ্র মোদী।
In that process, somebody said, why don't we do it from 10th September? Then somebody else said, no, from 15th September. Then we said, no, wait, when does Bengal's Pujo begin? It is after the Shraddha period, which is the Pitru Paksh. So, if Prime Minister Modi indicated Deepavali, and if GST has gone through a major revamp, the Shubha Mangal Divas is first day of Navaratri, the next day of Mahalaya. So don't you see the very strong influence of Bengal in this decision making? Absolutely for you all.